ମିଷ୍ଟି ଦହି ବା ମିଠା ଦହି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଭଳି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ବନିଛି। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ମିଠା ଦହି ରେସିପି। ଏବେ ମିଠା ଦହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି 1 ଲିଟର ହିଁ ନେବେ। प्रथमे क्षीर पैकेट को खोलिकी एमती कड़ाई रे देदबा। एबे देखंतु मु गोटे एमती कड़ाई बसई नेछि। गैस रो फ्लेम को लो रे रखिथिबे प्रथमे। तापर क्षीर देई सारला परे मीडियम फ्लेम रे ए क्षीरटी को पूरा फुटई नेबे। आमे जेहेतु एटी 1 लिटर क्षीर देइछे, हाफ लिटर क्षीर हबा पर्यंत क्षीरटी को मीडियम फ्लेम रे एमती फुटई नबा। आपण एही प्रोसेस को पूरा फॉलो करंतु, देखिबे आपणकर पूरा परफेक्ट बनिबो एवं पूरा मार्केट भली बनिबो। क्षीरटी को एमती घांटी घांटी की फुटीबा को देबे। आपण क्षीर को जमा छाड़ीबे नाही, एमती मझिरे मझिरे एमती टिके गोळै नउथिबे। एबे देखंतु क्षीर हमर आस्ते आस्ते गाढ़ हेई आछि। आपण एमती पाखापाखी 20 रु 25 मिनिट एमती फुटीबा को देबे क्षीर को। आपण जदि मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करिवे। क्षीर 80% हेई आसला बेले को एठी एबे स्वाद अनुसार एठी चीनी दे दबा। चीनी मोर ग्राम हिसाब रे 250 ग्राम अछि। एबे मु अल्प किछि चीनी देई देउछि। 200 ग्राम चीनी मु देई देइछि। आउ 50 ग्राम भली चीनी को मु एमती रखि नेछि। आमे से चीनी की पछरे व्यवहार करि नबा। एबे चीनी देकी पुणी एमती गोळै नेबे एवं गैस रो फ्लेम को सेमती मीडियम रे ही रखिथिबे। देखंतु आस्ते आस्ते हमर केते क्षीरटी केते गाढ़ हेई आसलानी। एबे क्षीर हमर 50% कुक हेई आसलानी। एबे स्टेज रे कोन करबा, एबे क्षीर जेहेतु हमर गाढ़ हेई आसलानी, एबे क्षीर को साइड को रखि नबा। एबे चलंतु गोटे एमती पैन बसई नबा एवं जो बळका रही जाइथिबा चीनी को आमे कैरमलाइज करि नबा। एबे पैन हमर गरम हेई जाइछि। एबे रही जाइथिबा बळका चीनी को एमती देकी आस्ते आस्ते ताको मेल्ट करि नबा। गैस रो फ्लेम को पूरा लो रे ही रखिथिबे। एठी आपण ध्यान रखिबे जेमती कैरमलाइज कला बेले हमर चीनीटी जेमती न पड़ी जाए। आपण एमती लो फ्लेम रे एमती चीनी को जमा छाड़ीबे नहीं, एमती एपट सेपट करि नउथिबे। हमर जे पर्यंत कलर न आसी जाइछि से पर्यंत एमती चले नउथिबे, जमा छाड़ीबे नहीं। एबे आस्ते आस्ते देखंतु कलर चेंज हेई आछि। हमर जे पर्यंत परफेक्ट कलर न आसी जाइछि से पर्यंत एमती चले नउथिबे। एबे पाखापाखी हमर कलर हेई आसलानी। एबे स्टेज रे कोन करबा, एबे स्टेज रे गैस ऑफ करि नबा एवं टिके ठंडा हबा को दबा। 1 मिनिट किंबा 2 मिनिट गैस ऑफ करके रखि नेबे। तापरे जो क्षीर को एठी फुटै के रखिथिले एबे से फुटा क्षीर को एठी देई दबा। एबे से क्षीर को देकी एथिरे मिक्स करि नबा। एबे देखंतु मु एमती आस्ते आस्ते 2-3 डंकी एथिरे क्षीर देई दिले एवं आस्ते आस्ते एमती गोळै नउछि। एबे कोन करबा, एबे स्टेज रे आउ टिके गैस ऑन करि नबा। 2 रु 3 मिनिट ए क्षीरटी को फुटीबा को दबा। आपण एही प्रोसेस रे बनांतु, देखिबे आपणकर पूरा परफेक्ट मार्केट भली बनिबो एवं खाइबा को बहुत बढ़िया लागिबो। एबे देखंतु केते सुंदर हमर मेल्ट हे जाइछि। एबे कोन करबा, एबे जो क्षीर रखिथिले फुटेकी एबे से क्षीर रे देई दबा एवं भल्ल भाबरे एमती गोळै नबा।
ଏବେ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ଷୀରଟିକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଆପଣ କ୍ଷୀରଟିକୁ ଏଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ, ହାଲକା ଆମର ଏଠି ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ ସେହି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଏଠି ଦହିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦହି ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଡ଼େଇକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦହି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ସେଇ ଦହିକୁ ଦେଇକି ଏ କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଦହିଟି ଟିକେ ଖଟା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ଠିକ୍ ସେ ଦହିଟି ବସିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟା ଦହି ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷୀରରେ ଦହିକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର କିଛି ପାତ୍ର ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ଷୀରକୁ ରଖି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ରଖି ନେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏମିତି ସରାକୁ କଭର କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ଆପଣ କଭର କରିକି 14 ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଭର କରିକି ରଖିନେବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମର ଦହିଟି ସେଟ୍ ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିକି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପୁରା ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ବନିଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦହିଟି ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି। ଆପଣ এই ଦହିକୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକେ କାଟିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମମତା କିଚେନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।